Hello, good morning, good afternoon, or good evening. So, ki jay masi. Aji, Siliguri de jagan aje. Aro, tadi ekta church te aman Sunday aje. Tagala church te chabule aje. Church lagan nambi najane. Ole bi tadi attend guru aje. Believers kan ki naga aje. Apni kangi jagan dikhai dibo. Aro aji laga video noi ole bi yadi olap tin boy ase to apni khangi bi manu laga jaga ki naga ase itu ami ekta bra video do ani thakibo apni kan last tak aro alchin nalagi gena ami laga video sabole sobke request kuri ase aro bishi bhal na content ani bol ase de aro manu laga jaga kan ki naga ase aro ki ase ki happen kurise itu kan sob apne angi dikhai de bole mon ase to ami laga channel de samanu kan bra last tak sabole ami request kuri ase to aji to church cha laga ani ase kale prosong aro alak na journey bera aro itu Siliguri de ginaga makan experience kuri na manu laga jada bera ase itu dikhai debo oi bishi manu dikhi gana thakibo oli bi alchi nalagi gina video sabole ami request kuri ase tadi lok kuru deh cu church saya sih kayak lambat jamu
स्वागत छ हाम्रो मण्डलीमा र फेरि पनि आजको चेयरपर्सन म कल्पना सिंह आफै छु र अनि आजको हाम्रो आह्वान हामी भजन सङ्ग्रह 24 1देखि लिएर 10 सम्म छ हामी सम्पूर्ण पद पढ्नेछौँ र भजन संहिता ऐसे 24 अध्याय से है 1 से लेके 10 तक है आपको पढ़ सकते हैं हम लोग साथ ही पढ़ने से अच्छा है और भी अभी जोड़ा जगह ला बड़ा रूम खुशी पाएगा हमें रिलेशनशिप दे विषय इना पूरी माध्यम दे रिलेशनशिप को भाई बुनिला रिलेशनशिप અને इना विषय इना पुना डायरेक्टली के आनो गए और वो आज आनो इना बोलना बोलना हम करते थे विषय और आज दाइबे आते मिनिस्ट्री को बोले आइना से और तो कृष्ण जानो बोला कोई नंबर इले बोले हमें आते कितो जगह कृष्ण दे बेसी मानु लागे सर काम बोले मानु हार्ट चित्ती बोले बेसी धान আছে और तहन लगा मन चित्ती बोले हमें हाके इतिया अपने पेट पुरिना सर नचना हिंदू दे चाहे बोले हमें ना चाहे और तहन इनका मन को फादर बामानी आना था और तहन को कन्वर्ट पुरिना आई बोले एक चुकी आने बेसी धान আছে बोले भी सर सर ये पॉसिबल नहीं तो आपने किनिगा यदि अच्छी दिसंबर इनिगा हाईवे को चले ऐसे और अजिला दिन ने हमें अभी तो चर्च तो 2022 में ही कुछ आगे हमें वाला से और सराउंडिंग सब तो राजवंशी इनिगा से और ये तो अपने बसाई चर्च चले 110 टेम्पल अराउंड us इनिगा से कोई भी इसरो का भी डिमांड था कि इनिगा से और ने उदाई दी ब्रेक लंच लाइक दी ब्रेक आई when we like school license and I mean in the 30 pages से student बंदो इना भी हमें किया चाहिए से और itu karena अपने ब्रेक ग्रुप पे और हमें यहाँ पर को अपने ने दिखना अपने के वेलकम बोले को ना बोले भी हम यहाँ निचोड़ा जहाँ भी और यहाँ बिनु बिनु के कोई मातिया से और सिंगल के मातिया से कई जगह आईना चुको एक खाता तो ऐसे ऑनर हमें यहाँ ट्रेडिशनल बड़ा इनिगा पूरे और पूरा कोई अपने ने निचोड़ा था बात एक कोई भी और पास्टर अपने के रेवरेंड some macam apa kita boleh tulis berapa ini sudah harap. हामी ल्याब गर्ने छौँ है ये गीत है इबादत करो उसकी अगर किसी को आना होगा तो आप मेरे साथ गा सकते हैं
viewers এতিয়া তো কোৰডে জায়গা আছে সার্ভিস খতম হৈছে আৰু আমি হপ আছে আপনি গান সব ভিডিও লাস্ট তাক চাইন থাকিব সব লাস্ট তাক চাগান বুজিগানা থাকিব তাইকান লাগা worship সার্ভিস একদম ভাল থাকিছে আৰু পুরা তো দেখাবলৈ পাৰা নাই কেলে মানে বেছি সার্ভিস তো লম্বা থাকিছে অলিবি মনতে বেছি ছয়ছে তাইকান গানা গুৰা worship কৰা সব দেখি গানা বেছি খুশি পাইছে আৰু স্পেশালি সিস্টার ৰিবিকা আৰু দাইলাকা মদা বাসাৰ বেছি খুশি পাই আছে আজি ভিজিট কৰিছে অলিবি একদম হাম্বল আৰু একদম মন খোলা কলি না এনেকা মানুহ একটা আছে ঈশ্বৰ একদম জানি গানা আছে তো আমি লাগা ভিউৱাৰ্ছ খান কি বি কবলৈ মন যাদো তাইখান লাগা ফ্যামিলি খান কি বি প্ৰাৰ্থনা পৰা ইয়াত কৰি থাকিবি পইচা পৰা আপনি পৰা পইচা পৰা মদত কৰিব নাপাৰিলে বি তাইখান লাগা ফ্যামিলি মিনিষ্ট্ৰি কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিবি আৰু সিস্টার ৰিবিকা তো তাই টুইন সানডে তাইখান তো জনম কৰা মানুহ আছে আৰু এটি তো এটা তো সেটেল কৰি কেনে আছে শিলিগুড়িতে তো ঈশ্বৰ লাগা কাম একদম মন দি কেনে লাইফ সব দি কেনে কাম কৰি কেনে যাই আছে ইটো পৰা আমি লাগা ভিউৱাৰ্ছ খান কি ক'বলৈ মন যাদো আমাখান প্ৰাৰ্থনা পৰা ইয়াত কৰি থাকিবি কৈ কেনে জানাই দি আছে আৰু স্পেশালি থ্যাংক ইউ ক'বলৈ মন যাদো ইটো গিফ্ট তাইখান লাগা চাৰ্চতে কোন আই তাইখান এনেকা দি আছে কৈ কেনে আমাখান ইটো গিফ্ট দিছে বেছি খুশি পাই আছে ইটো কাৰণে বি ইটো আমাখান কাৰণে আমাখান কি দিয়া কাৰণে আমান একদম খুশি আছে আৰু প্ৰাৰ্থনাতে ইয়াত কৰি থাকিব না আৰু সিস্টার ৰিবিকা লাগা চ্যানেল বি আছে গৈ তো আমি লিংক তো ডিসক্রিপশন ডালি দিব আপনি খান জায়গা না ভিজিট করি না আর আমি কি কিনাকা সাপোর্ট করে আছি ইটো নিচিনা কৰিবি কই না সব কি জানাই দি আছে চো আলাক আমার ব্লগতে লগ করব দেই চো